weekly podcast series چناروں کے سائے. ساؤتھ ایشیا کے دل میں ایک میگا پروجیکٹ ابھر کر سامنے آیا ہے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور یا سی پیک. ایک ایسا کوریڈور جو چائنا کے جنجیانگ ریجن کو عربین سی تک کنیکٹ کرتا ہے پاکستان کے ذریعے. اسے ڈیولپمنٹ کا انجن کہا جاتا ہے. انفراسٹرکچر، ٹریڈ اور کنیکٹیوٹی کا نیا دور. لیکن ایک دوسرا نیریٹو بھی موجود ہے: قرض، اسٹریٹجک کنٹرول اور سوورنٹی کنسرنز. سیپیک صرف اکنامک پروجیکٹ نہیں بلکہ ایک سیریس اسٹریٹجک چیلنج ہے. تو اصل سوال یہ ہے، کیا سیپیک پراسپیرٹی کا راستہ ہے یا ریجنل جیو پولیٹکس کا ایک اسٹریٹجک ٹول؟ سیپیک کی ایسٹیمیٹڈ ویلیو لگ بھگ $65 بلین ہے. روڈز، ریلویز، پاور پلانٹس اور پورٹس سب کچھ ایک لارج اسکیل ٹرانسفارمیشن کا حصہ ہے. لیکن اس پروجیکٹ کا کور آبجیکٹو کیا ہے؟ جو سی پیک ہے وہ از دا انٹیگرل کمپوننٹ آف بی آر آئی. اچھا، تو سدرن کوریڈور بڑا امپورٹنٹ اس وجہ سے بھی ہے بی آر آئی کا کہ اس میں چائنا کے لیے سی روٹس بڑے آسان ہو جائیں گے. اچھا، جو سی روٹ ہے نا چائنا کا، آلریڈی ابھی جو چائنا سی روٹس کے ذریعے تجارت کرتا ہے تقریباً وہ 10,000 کلومیٹر فاصلہ سمندر کے ذریعے طے کرتا ہے گلف ریجن اور یورپ تک. سی پیک کے ذریعے چائنا کو یہ فاصلہ کم ہو کر 3,000 کلومیٹر پر آ جائے گا. تو اس لیے سی پیک چائنا کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. اس کا جو بڑا منصوبہ بی آر آئی کا ہے، اور چائنا نے، ان کی جو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ہے، وہ اس بی آر آئی اور سی پیک کو بہت زیادہ سیریس لے رہے ہیں اور ان کو امپورٹنس دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے شی جن پنگ کو تحایات صدر بنا دیا تاکہ وہ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنا سکیں. The whole idea behind this, Anand, is that Pakistan gains economically to stabilize itself. That's the Chinese way of looking at it. One of the things that they're trying to do, Pakistan and China, is bring a lot of investment into Pakistan's restive Balochistan province, which is in the west. There's a secessionist movement there. And the idea is that if you can develop that, bring these people into the Pakistan mainstream economy, you will take care of this problem that they have. If you get this wrong, if the Baloch feel that this is still going in favor of the larger provinces, if other countries outside are uneasy, Afghanistan, Iran, you could very quickly see a movement that says that this is not to benefit us, but to take more away from us. Because remember, the main linchpin port of this CPEC is Gwadar, which is the port that Balochistan hosts in that province. So it's going to be a very serious problem if they don't get this right. چائنا کے لیے یہ ایک اسٹریٹجک ایکسس کوریڈور ہے جو اسے عربین سی تک ڈائریکٹ روٹ دیتا ہے. اس سے چائنا کو ملاکا اسٹریٹ ڈپینڈنسی کم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے. گوادر پورٹ لانگ ٹرم لیز پر چائنیز کنٹرول میں ہے. پاکستان کے لیے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور انرجی سپلائی امپروو ہوتی ہے، لیکن فائنینشیل ماڈل زیادہ تر لونز پر بیسڈ ہے. In Pakistan, there's a debate, including in the parliament, which is argued that Pakistan needs to be careful, the government needs to be more transparent, lest this become what they call the East India Company. Now remember, the East India Company was sort of how the British came into the Indian subcontinent and then finally became colonizers. And what that points to is exactly this. Their worry that they don't know enough about how the financing is happening, how the insurance premiums are going to be paid, what the deal is between China and the Pakistan government, and ultimately is Pakistan going to be left with a lot of Chinese labor building these good projects, useful projects, but with a debt that it would have to then service through whatever means it does. So there's very much that concern there.
लोकल कम्युनिटीज ने भी कंसर्न्स रेज किए हैं, स्पेशली गवादर में। Pakistan has occupied our land, so Pakistan does not have legal rights, any legitimacy to make such sort of mega projects on our land. The Baloch, they have shown their anger against the CPEC projects multiple times, and continuously they are raising it. People of Gawadar, they are marching continuously for water, because there's no water for the local people. There are no jobs for the local people, and even they have systematically kept the Baloch away from these CPEC projects. So this project might be very good for the Chinese people, but there's nothing for the local people. جو بلوچستان میں مختلف ناموں سے جو پروجیکٹس چلے آ رہے ہیں، وہ سب پروجیکٹس ہم سمجھتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ وہ بلوچ کے خون سے، بلوچ کی لاشوں پر گزر کر بنائی جا رہی ہے۔ سی پیک نے اس سب صورتحال میں، سچویشن میں اس کو انٹینسیفائی کی ہے۔ Such developments comes in area, it will bring prosperity, development, people would welcome these type of development anywhere in the world. But unfortunately with us it is totally different, and it is vice versa. They are being planned in Islamabad, they are being imposed on us, people are out and excluded from these plans, and these projects would bring restrictions, more problems for the indigenous Baloch people. सवाल ये उठता है, क्या ये विन विन मॉडल है या एसिमेट्रिकल गेन्स? सीपेक का सबसे कंट्रोवर्शियल पहलू है इसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। ये लार्जली चाइनीज लोन्स पर डिपेंड करता है, रिपेमेंट इंटरेस्ट के साथ। एनर्जी सेक्टर में कैपेसिटी पेमेंट्स पाकिस्तान के लिए बर्डन बन चुकी हैं। सर्कुलर डेट क्राइसिस भी डीपन हुआ है। I think the Gilgit-Baltistan part is the technical reason, and that's correct, but it's really about strategic competition. This is China's opening outside of the South China Sea, which is of course sort of the Gordian knot in some ways. Now internally Pakistan has a big challenge, because if Pakistan does not get this right in terms of its own provincial discord and the problems within, you could very quickly see some of the alienated parts of Pakistan already, Western Pakistan next to Afghanistan and Iran, which is already unstable, with more problems created. یہ ایک ڈیٹ ٹریپ ہے جس میں پاکستان کو بری طرح سے پھنسا لیا گیا، اور پاکستان خود اس میں اپنی رضامندی سے پھنس رہا ہے، کیونکہ پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستان کی اکانومی کو تو گروتھ میں نہیں لے کے جا سکتی، تو ان کے لیے پھر راستہ رہ جاتا ہے کرپشن کا، کک بیکس کا اور کمیشن ایجنٹس بننے کا۔ تو اس میں ان کو بہت سہولت ہے، اور اسی لیے وہ چائنا کے ساتھ ایک کے بعد ایک پروجیکٹ لے رہے ہیں، کیونکہ اس میں ان کو کرپشن کا بہت موقع ملے گا۔ The name of CPEC, so basically the state has made that region a complete military garrison from every point. Anybody who wants to enter at Gawadar or Turbat, so he has to pass more than a dozen of checkpoints. It means that is land, that territory is not for the local peoples. ग्वादर पोर्ट इंडियन ओशन में स्ट्रेटेजिक बैलेंस को भी इंपैक्ट करता है, यानी ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक लेवरेज का केस है। सीपेक का सबसे क्रिटिकल सेगमेंट गुजरता है गिलगित बल्तिस्तान से। ये रीजन एक स्ट्रेटेजिक नर्व पॉइंट है। कोराकरम हाईवे यहीं से चाइना पाकिस्तान कनेक्टिविटी देता है। लोकल लेवल पर कंसर्न्स बढ़ रही हैं। 2025 में प्रोटेस्ट भी देखे गए इकोनॉमिक नेग्लेक्ट के खिलाफ। इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं सीपैक के साथ, जीबी में एक भी नहीं, आज़ाद कश्मीर में एक भी नहीं, तो वहाँ से ये सीपैक गुजरेगी। डीएमआर में सिर्फ एक आर्मी का हेडक्वार्टर बना रहे हैं सीपैक की सिक्योरिटी के लिए, इसके अलावा कश्मीर में कुछ भी इन्वेस्टमेंट ना तो आज़ाद कश्मीर में और ना बल्तिस्तान में की जा रही है। 6-7 साल गुजरने के बावजूद जब हम देखते हैं तो सी पैक की मद में गिलगित बल्तिस्तान में एक ईंट भी नहीं लगी है।
تو گلگت بلتستان کے عوام اس ساری جو صورتحال ہے سی پیک ہے اور وفاقی حکومت کے معاملات ہیں ان سب پہ بڑی کنفیوژن کا شکار ہے. ان کو ابھی تک یہ واضح نہیں ہو رہا ہے کہ وفاقی حکومت کے ساتھ چائنا پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے میں معاہدے کس قسم کے ہوئے ہیں اور اس سارے معاہدے میں گلگت بلتستان کو کس قسم کی اینٹی کی پوزیشن دی گئی ہے. سی پیک کا روٹ جو ہے وہ اس کا افتتاح ہو گیا. ایک روٹ بننے جا رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کی ضروریات بہت ضروریات ہیں. آج اگر آپ گلگت بلتستان پر سی پیک کے ان منصوبوں کو جو بھی اس میں امداد آئی یا جو قرض آیا جو بھی آیا سیاحت کے فروغ کے لیے استعمال میں لایا جائے جو ان کا حق بنتا ہے, لیکن وہ حق بھی نہیں دیا جا رہا, نہ اس کو آئینی حیثیت جو ہے وہ دی جا رہی ہے, تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے اندر بددلی کا اور جو ہے وہ احساس محرومی کا کیا جو ہے وہ. CPEC comes through my territory. I should be consulted, local people should be consulted, they should be part of the negotiations. No one has even cared to ask them. They are not part of anything. It's 28,000 square miles, full of resources, natural resources. So if there's no Gilgit Baltistan, there's no CPEC. We should have been the first people, we are the people who matter. And no one has asked us anything. So and if there are any benefits, we should benefit from that. पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी एम्बिगुअस है, यानी एक ऐसा रीजन जो कॉरिडोर का बैकबोन है वो खुद फुल्ली एम्पावर्ड नहीं है. सवाल यह है, क्या ये बेनिफिशियरी है या सिर्फ ट्रांजिट टेरिटरी? यहाँ की गवर्नमेंट का भी एक अहम रोल है. जीबी की गवर्नमेंट, साबिका गवर्नमेंट ने कुछ चीखा चलाया जिसके नतीजे में जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी सीपेक के ऊपर, उसमें यहाँ की रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर किया गया था. लेकिन रिप्रेजेंटेशन काफ़ी नहीं है, बल्कि रिप्रेजेंटेशन के साथ यहाँ के लोगों को फ़ायदा पहुँचाने वाला कोई प्रोजेक्ट देने की ज़रूरत है. देखना ये है कि यहाँ की जो रिप्रेजेंटेटिव असम्बली है और यहाँ की जो गवर्नमेंट है और उसके अलावा यहाँ की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है और मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है यहाँ पे, उसकी क्या राय है. अगर सी पेक ये क्या कहते हैं कराकुरम हाईवे को उठा के बाकी हुंजा नगिर में गिलगित में देखेंगे तो गजर से बुरी हालत है कम्युनिकेशन की. तो इस तरह का कोई रोड अगर बन जाता है, सी पेक के हवाले से कोई चीज़ें अगर होती है तो उसमें हम को बेनिफिशियरी होते हैं, डायरेक्ट बेनिफिशियरी हम नहीं हैं. पाकिस्तान की आर्मी जो है वो कराक्रम हाईवे जब वो बना रही थी तो उसने उस वक्त भी चाइना के साथ मिलकर मकामी लोगों को कोई कॉम्पनसेशन नहीं दिए. मकामी लोगों को जो नुकसानात हुए उन नुकसानात का उजाला नहीं किया गया. आज भी सी पैक के बनाने के लिए जो ज़मीन ली जा रही है वो ज़ोर ज़बरदस्ती और बदमाशी के साथ ली जा रही है. सीपेक को समझने के लिए सिर्फ इकोनॉमिक्स काफी नहीं है, इसे जियोपॉलिटिक्स और सॉवरेनिटी के पर्सपेक्टिव से भी देखा जाना जरूरी है. गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त जो है हर 25 लोगों के ऊपर एक पाकिस्तानी फौजी तैनात किया है. ऑन टॉप ऑफ दैट उन्होंने अभी ऐलान किया कि वो 20,000 जो है पाकिस्तानी ट्रूप्स जो है ये असल में भेजे जा रहे हैं चाइना को एक सेकंड फ्रंट देने के लिए. इसका मतलब है कि वो एक हेविली मिलिटराइज्ड जोन बन जाएगा. क्या दुनिया को नजर नहीं आता कि POJK में कितनी ज्यादा डेंसली पाकिस्तानी आर्मी जो है वो डिप्लॉयड है. तो क्या सीपेक प्रॉस्पेरिटी कॉरिडोर है या स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क? जवाब सिंपल नहीं, मल्टीपल रियलिटीज में छुपा हुआ है. लेकिन एक बात क्लियर है, सीपेक सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं, साउथ एशिया का स्ट्रेटेजिक बैटल ग्राउंड है. वीकली पॉडकास्ट सीरीज चिनारों के साए